लामसाबो हायनो हाय ताखौते बुकुसनो आनि YouTube channel o जों तिरनि भिडियो नायलायनाय कयेकटा जब नोटिफिकेशन न्यूज पेपर नोटिफिकेशन सफाय माने नोटिफिकेशन दङ जों कायसा कायसा खायो नायलायनाय ओमफ्राय अरा तमा पोस्ट ना हरजागनाय बस क्वालिफिकेशन नांनाय कय तारिख जरा एप्लाई खायो नाय अबर फुल डिटेल्स साइमना बागै अनि भिडियो न पहिले जों पाथे जरा काम नाय तंबि गे अरा कयेकटा जब नोटिफिकेशन फाइसो फैजाक फार्स्ट निसिमे कायसा कायसा खायो नायलायबानो अरा फार्स्ट दङो वैकेंसी का रिक्वायर्ड पेरिफेरी बिजनेस मैनेजर अंडर नाइटिंगेल हेल्थ ग्रुप आगरतला अब आगरतला नाइटिंगेल हेल्थ ग्रुप नि फाइजोंतै नोटिफिकेशन लामो माने बिजनेस मैनेजर नि बागै खांखे आरो एरिया मेंशन खाजक दङो ओ एरिया नि बागै बरक तिलंजागनाय फार्स्ट दङो गुमती डिस्ट्रिक्ट गुमती सिपाहीजला वेस्ट त्रिपुरा साउथ त्रिपुरा ढालाई त्रिपुरा और पाँचटा क्लाइना 1 2 3 4 5 पाँचटा डिस्ट्रिक्ट नि बागै बरक नाहार जागनाय अपने बागै क्वालिफिकेशन नांनाय रजक दङ एक्सपीरियंस इन हेल्थ segments interest candidate are asked to submit the CV by WhatsApp or directly in the following address नाके क्वालिफिकेशन नांनाय एक्सपीरियंस गोनां हेल्थ नि रिलेटेड एक्सपीरियंस गोनां खाने सोगो जरा इंटरेस्ट दंनाय दं निरनि CV सबमिट खायदि WhatsApp नि थ्रुयै हायखबा डायरेक्टली निरक एड्रेस थांगै जमा रही मानाय निरनि बायोडाटा गाके अबंखा नाइटिंगेल नर्सिंग होम आगरतलावा मेन का आगरतलानि अब कांटेक्ट नंबर अजा दङ 8798106771 ओ नम्बर जोगाजोग खायमानाय WhatsApp अबखा गाके अर्तेकेशन नंबर दंफियो 8729883828 ओ नम्बर जोगाजोग खायमानाय बंखा नाइटिंगेल नर्सिंग होम नि नोटिफिकेशन बनि आगल दंफियो हायन हाय वैकेंसी फॉर वेरियस पोस्ट और दंफियो रिक्वायर्ड ऑपरेशनल मैनेजर फ्रंट ऑफिस एग्जीक्यूटिव अकाउंट मैनेजर हाउसकीपिंग एग्जीक्यूटिव F&B event manager storekeeper cook security and driver और मेंशन खाइजाक कयेकटा पोस्ट नि बागै बरकना हरजागनाय 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 टा पोस्ट दङर अब नि बागै जरा इंटरेस्ट दंनायरक जोगाजोग खायमाननाय ड्राइवर सिक्योरिटी गार्ड अब हायरक अकाउंट मैनेजर हाउसकीपिंग एग्जीक्यूटिव अब हायरक तिलांजागनाय हांखे जरा इंटरेस्ट दंनायरक जोगाजोग खायमाननाय एक्सपीरियंस गोनां ते फ्रेशर जतनो एप्लाई खायमाननाय अबंखा होटेल नि थ्रुयै नोटिफिकेशन लामो माने फुल डिटेल्स साइमना बागै कांटेक्ट खायमाननाय 7005121549 ओ नम्बर जोगाजोग खायमाननाय फुल डिटेल्स निरक साइमना बागै एप्लीकेशन नंबर जतबो 8837265372 ओ नम्बर जोगाजोग खायदि कायसा होटेल नि सामखायनाय बागै कयेकटा वैकेंसीज दंनाय मैनेजर फ्रंट ऑफिस एग्जीक्यूटिव अब हायरक गाके बनि आगल संना लेफिनाय बनि आगल तंगो जॉब अपॉर्चुनिटी फॉर मेल शुधुमात्र मेल रोनी बागै चला रोनी बागै और अब तमा सैजाखा लीडिंग प्रोवाइडर ऑफ UPVC Windows and door company is looking marketing and sales expert executive marketing te sales expert executive ni bagai tangora
key responsibilities, conduct outdoor sales and site visit all over Tripura. All over Tripura ni bagai ingkangke rotongnai qualification te skill nangnai aro apply khane bagai a background is sales or marketing in an advantaged sales ni related nirok knowledge tong ni nangnai fresher bo hai ni hai apply khai manai jara aro apply khane ni bagai ingkangke West Tripura ni ngai priority rojaknai West Tripura jara West Tripura district ni candidate rong no priority rojaknai tei nijeni two wheelers bike hai ke scooty tong ni nangnai ni saklai jakka kangke competitive salary abani salary ngai mana competitive salary ngai mana 15,000 khaibai tei performance based incentive tongphinai haini hai tei tongo aboni bagai resume send khaidi nironi biodata send khaidi WhatsApp ni through to 8131 957 178 o nomboro jogajog khaidi ke boni yagulo chung nailaifinai aro tongo Sarilam Mahila Cluster Bahumukhi Samabaya Samiti Ltd. Sarilam Mahila Cluster ni phachungtui registration lamangkha notification lamangkha job ni recruitment khaina ni bagai angkha bangkha Sarilam jara Sarilam area roni bagai pokma kaham aro tongo koyekta post ni tongo ra post wise qualification rojak tongo first post tongo manager ni bagai ekta vacancy male or female ranine apply khaimannai tei remuneration salary tongo 8,000 khai per month aboni bagai eligible qualification nangnai graduate in any discipline and well versed with computer application graduate jekono stream ni graduate khajak tei computer knowledge tong nangnai experience nangnai 2 years self help group tei BU organization hai village organization ni samung khajak nangnai 2 years khage tei tongpio place of posting aboto ek jaga nangnai Chorilam Mahila Cluster ro probation period 6 month ni bagai probation period rojakha angkha tei bani tolau tongpio tei kaisa post abangkha MIS assistant male or female or bahanya selabroi ne apply khaimannai ekta vacancy 5,000 per month angkha qualification nanai 12 passed tei logo computer knowledge tongnai nangnai aboni bagai kono experience nangya experience sarana apply khaimannai MIS assistant ni bagai abo bahanya Chorilam Mahila Cluster nangnai 6 month probation period angke niro busiman kana oro kaisa cluster ni bagai post lamukjak vacancy kali lamukjak angke boni bagai full details oro rojak tongpio haini hai last date rojak tongkha 31st May o ni sikang rok apply ma khainai directly thangainai niro form fill up khainai joma marinai tei age limit rojakha 20 থেকে 40 years jora nahaljaknai timing application submission ni timing rojak tongo 11 AM to 4 PM jora every working days angkhe busiman kanan rok oro notification nongmani phajak bagai angkhe tinini video asungno notification
Oke bani yagulo nai lefinai tei bete tong aro tani rok busiman khana aro tongphio haini hai কর্মী চাই উদয়পুরে প্রতিষ্ঠিত শোরুমের জন্য ম্যানেজার বা সেলসম্যান লাগবে उदयपुरनि kaisa showroom ni bagui manager ekebai salesman naharjaknai interest tongkhankhe apply khaidi ba jogajog khaidi jogajog number rok tongo 9612009836 tei kaisa number tongo 8783989897 o number o যোগাযোগ খাইমান্নাই শোরুমনি বাগৈ অবংখা উদয়পুরনি বনি আগলা তংফিও হাইনা হাই ওয়ান্টেড আগরতলা শহরে প্যাথোলজি কালেকশন সেন্টার এর জন্য অভিজ্ঞতা সম্পন্ন 2 জন মহিলা অথবা পুরুষ ল্যাব টেকনিশিয়ান জিএনএম এএনএম স্টাফ চাই কাইসা প্যাথোলজিক্যাল ল্যাব नि बागै Celebrate harjaknai technician lab technician GNM ANM staff abohai naharjaknai jara abohai training khaijak rokni bagui jogajog khaidi 9436128495 o number o jogajog khaidi jara GNM ANM khaijak lab technician ni khaijak course khaijak abohai rok বনি আগলা নালে ফিনায় কর্মী চাই মার্কেটিং কাজের জন্য কর্মঠ পরিশ্রমী পুরুষ কর্মী চাই ন্যূনতম 12 পাস বাইক বা স্কুটি থাকতে হবে মার্কেটিং नि samung khainani bagui chela naharjaknai শুধুমাত্র chela aboni bagui qualification nangnai 12 pass tei nijeni bike haikaba scooty tongni nangnai onkhe jogajog khaidi jara qualification match ongoi tongkhankhe ba interest tongkhankhe 6909247089 o number o jogajog khaidi marketing ni samung khainani bagui boni agolo tongphio haini hai কর্মী প্রয়োজন একটি প্রতিষ্ঠিত জলের কোম্পানির জন্য ছেলে কর্মী প্রয়োজন কাইসা তৈনি কোম্পানি বা তৈ বোতল রক ভাই কোম্পানিनि bagui chela samungkhainai naharjaknai onkhankhe interest tongkhankhe jogajog khainai di to bahai samung makhainai aro jogajog number rok tongo 9366130881 tei kaisa number tongo 9366461710 o number o jogajog khaidi tৈni company ni bagui onkhe tinini video o aswkna notification nalaismano tei nirok o notification ni bisingo je chajakmani abono daiti khaiwi nirok jogajog khaiwinai samungno kwrwngwi mannai tinini video aswknangkha video no chajakhankhe ba like khaidi tei je mansak share khaidi tei jara ani o channel no subscribe khaiyak wngkha subscribe khainadi ani o channel ni phaitungtwi কয়েকটা বা যে নাংকুমানি job notification rok manui manai